Hello everyone, welcome back to my another mini vlog. So आज हूँ डे 11 माने मु भी जान नथली कि मु 11 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करी सेटा इंस्टा रो कि यूट्यूब रो बट गोटे कथा कौन जानछत ना डेली वीडियो अपलोड चैलेंज तो मोर रहिबो से सब मु बंद करिविनी मोर वीडियो रे व्यूज आसु कि न आसु इंस्टा रे भी व्यूज आसु कि न आसु बट डेली वीडियो अपलोड चैलेंज बंद होबनी ଆଉ ମାନୁଛି ଭିଡ଼ିଓସରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ ଆସୁଛି ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ କ୍ରିଏଟର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ କ୍ରିଏଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫଲୋ ଆସୁନି ମୋତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି ଭାଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ दिन आसब जो लोग तुम ऊपर आज हसूँ तुम उपरे से लोक ही दिन ना दिन ताली मार रही जय जगन्नाथ बाय बाय।